Gagan. Joke lang. Joke lang. Kainin mo na, lagyan mo agad ng kanin, hindi yan. Hindi. Jag, nakakain na po yung... Jag! Jag, hindi ka nagawa yan. Jag! Yo! Ma-appendix, upo lang. Bilang nga ng Tagalog. Sige na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, umutot ako. Gagawa ka. Ikaw, pag nasasabi utot ako, ganyan. Utot, ganyan yung nagawa. Wala, ikaw nasasabi. Utot. Ang pangit ko. Emily. Kain na! Tiyan ang ha? Ah! Ano nagawa ko? Ano nagawa ko? Tagalog ko siya. Tanda lang. France siya ka Netherlands. Gugulo. Ang gulo-gulo. Pati ba naman kayo? Problema sa Wallonie at saka sa Vlaanderen. Mag-Tagalog na kasi kayong dalawa, no? Tagalog ka, Emery. Ako po Francis. Francis Angelina. Francis mo siya pag di ka tinatagalog. Kasi, parle mon français avec elle. Tu es moche. Ah! Tu es belle. Yeah! Moche. T'as fait pipi dans ta culotte. Eh! Chuba. En je Emery Nederlands? Ze zegt dat je pipi gedaan in je broek. En je bent lelijk. En nu wat ga je zeggen tegen haar? Doe zo makkelijk. Nee, tegen haar. Niet tegen mij, hè. Tegen Auntie Angelina. Je haar is... En wat nog? Tu fous dans ton nez. Zo wat makkelijk. Oh ja, yun. Ben je gaan Philippe? Dat is spel, hè, Emery. Zoals jij en daddy. Diba? Ja, wala. Check tegen haar. Ja, waarom doe je mooi? Huh? Hindi daw mag-joke mo. I will pack the sugar. Nokin? You'll pack the sugar. Pek mo daw, hindi mo. Pek mo, hindi mo. Ay. Ikaw naman, Angelina.
tayo sa... Ala, nakuhanan ka dito, Angie. Painumin mo tubig. Oo, ito. Okay, dit cake siya sa aisle. Quit mo daw, hindi mo eh. Yep, buti sa steak. Yung butis nila. Ayun, butis nila. Pangit daw yung paa mo. Ayun, butis nila. Yung chan mo din daw. And yung Mimi is nila. Ikaw yung ilong mo, tunay sa Pinocchio. Pek-pek and yung poop is Steve. Just kaya mo lagi. Baho daw ang puwet mo, tsaka pepe mo. Ano pa? Mimi is sa Pinocchio. Ay. Yung ilong mo daw, be, is Viltegrot. The word langer, as langer. Oma is heel very good. Wat een groot testimons. Pek is Steve en mot is Steve. Baho na bumaga mo. Dali. Laban. Sikibagan niya eh. Ilong mo, nakakain mo yung ilong. Anong kulangat mo, nipon yung nipon. Kain ka daw isnutembel mo, be. Tapos yung ilong mo, sa Pinocchio. Kain mo yung tamp mo. Ano? Kain mo daw yung tanden mo, yung ipin mo. Tidong. Chilamos. Dati mo yung kaka. Eh! Nakakain. Ano sabi? Ikaw na kuha na tayo. Di mo di ko din. Kumakain na ng kulangat. Isnutembel gigayta. Nagpunta ka sa toilet, kay toilet, kasi pa swinging. Pipi eta. Eten. Das ni 48. Pipi is 40 drink kay miskin. Kumakain ka daw ng ihe. Mali ah. Iya ka pipi drink ka. Inom ka daw ng ihe. Ikaw pumunta, nagkain ka, hindi ka Gusto ng puwet? hindi ka nagbukas ng pwede. Naggaganyan ka. Das bilakelek. Iya ka pipi, iya, so pipi ka na, aus lato. Hindi ka pipi dong. Conchudor. Wait. Papa! Oh, hindi mo? Wow. Yung aking pitig, anda ay saan ka pa ha? Pwede yung kasas piloto. Isabel, Prutsida. Prutsida, be. Yung tong istimoy, ay amot kaka, ay daw siya kaka, ay kalapiasin todo. Mais t'as des cheveux qui rentrent dans ton pet. Yung ano mo daw, be, malahaba, mapasok na sa puwet. Ayun ha, in the backpack. Bastos na daw. Yung buhok mo daw, nasa pek-pek mo. Ang kulit yung dalawa. Sikibagan niya eh. Igawin na. Alat to eh. Toledo. Nagagawa ka ng Diare. diary. Nagtatae. Tu fais de la diarrhée. Tu fais de la diarrhée. Et après tu touches ton pet et tu mets en place. Eh. Yung buhok mo daw, nasa mata mo. Yung buhok mo na papasok sa ilong, tapos yung yan, dito, tapos dito, nakakain mo. Ikaw? Yan mo, di hawa tayo mo sa gamot.
Moot? Hawakan mo daw, tapos lagyan mo Moot, sa be? Bakit moot? Hindi naman yan yung... Bakit moot? T'as vomi, et t'as pris ta viande. Ay, Mary. Is that egg? Nag-overgiven ka daw. T'as pris dans un verre et après Ah, nagbumi ka raw dito, nagsuka ka daw sa baso and then you have the drink ka. Nag-drink ka ng bumi mo, ay ng overgigebe mo. Sabi ni Angie, ano ba kahit second tayo na? ikaw naman na Mary. Pause na, pause. Oh. Ano yung Emery? Ikwitin ni si Sek that she overgegeben in the glass and then you have the drink. You have next 30 second, dan sigawin na. Ikatelan tot bep, and the next gisek, talo ka na. Dali, Sekmar Eats. Sekmar Eats. Dalawa, Yeah, Rizzo, dali. apat, lima, anim, utot, kulangot, pipi, kaka, pipi, tatsu, taksi, tama. What is that? Ale, wikawinan. Ate Angelina, Aris Kunin, Sting, so it's mo. Umutot ka tapos na ganyan mo, 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 tapos hindi ka nagugas, tapos na awag mo yung pekpek mo na nagkain, naglagay mo sa labi mo. Yeah, casting. Disgusting. Mutot ka daw, tapos ginano mo sa bunganga mo. Inamoy mo tapos nilunok mo daw. Inslekan, bidulya. Inslekan. Inslekan, yan, nilunok. Nakita mo ng candy sa labas, tapos ng chiclet, nakain mo. Yeah. Una, meron ng kabayo nagkakaya dyan. Ay, yapot ka! Nagkain mo. Ay, yapot ka! Ito, ano sabi? Ayaw mo doon tayo. Kainin mo daw yung tae sa parang katulad kay Santa Claus ba yun? And then, Kain ka ducha! mga katanggap ka ng kakang kado. Kakakaducha from Tesma. Uy. Ay! Ikaw? Piniligaluhan ka daw ni ano? Si Bawes, Ni Santa Claus. Papa Noel, kaka. Si Tibiao ba? Ikaw, ako, yung kado mo, isang kaka, pipi, utot, kulangot, tapos puwet, tapos pekpek, Oh, sali daw si Liam. tapos